مشاهدي قناة مكتبة التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة 102. J'écoute et je repère. Sur la première image, on voit un cahier. Un cahier. Un cahier. Sur la deuxième, un musicien. Un musicien. musicien. اس قريناها الز لأنها جات ما بين جوج ديال لي فوايل او مع اي. ان musicien. musicien موسيقي. ان كايي دفتر. لو سون ي ي يو يو ين ين ي. ان كايي ي. Un musicien, yen. La première question, écoute, tape les mots, puis écris le nombre de syllabes. Écoute, اسمع, اكتب الكلمات, puis écris le nombre de syllabes. ثم اكتب عدد المقاطع. Sur cette image, on voit un panier. panier. إذا عندنا سلة. panier. panier. chien. 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 pieuvre. 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 أخطبوط. pieuvre. tablier. tablier. pieuvre, chien, panier. قلنا panier. panier. deux syllabes. chien. chien مقطع واحد. pieuvre. deux syllabes. pieuvre. tablier. deux syllabes aussi. panier, chien, pieuvre, 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 chien, yen, panier, yé, tablier, yé, pieuvre, La deuxième question. Écoute et repère le son qui se répète. écoute, اسمع وحدد الصوت الذي يتكرر. إذا في هذه الصورة هذه كنلاحظوا vieux. un vieux مسن راجل كبير. un vieux. pieux وتد الوتد. pieuvre. أخطبوط. le milieu du terrain. وسط الميدان. وسط الملعب. milieu. vieux, pieux, pieuvre, milieu. pieuvre, pieux, vieux. Donc le son qui se répète, vieux, pieux, pieuvre, milieu, donc le son La troisième question. Écoute et repère le son qui se répète en cochant sa case. écoute, اسمع وحدد الصوت الذي يتكرر بوضع علامة في خانته. Sur la première image, qu'est-ce qu'on voit? On voit un pharmacien. صيدلي. pharmacien. un pharmacien. Sur la deuxième image, mécanicien. mécanique. mécanicien. Et sur la troisième image, un musicien. musicien, mécanicien, pharmacien. yen. mécanicien, yen. musicien, yen.
Donc le son qui se répète, yen. Pharmacien, pharmacien. Donc sien, في الآخر. mécanicien. كذلك في الآخر. musicien, musicien, musicien. Donc في الآخر كذلك. mécanicien, pharmacien. La quatrième question. Entoure le groupe de lettres Y et souligne le groupe de lettres rien. Chaque fois que tu les vois. Entoure, يعني دور على le groupe de lettres Y. ندوروا على Y. Et souligne le groupe de lettres rien. نسطروا على يا. Chaque fois que tu les vois. نبداو. Un panier. Un panier. المرة الأولى غادي نقراوهم فقط. Un panier. Bien. Bien. Un panier سلة. Bien. مزيان. جيد. Bien. Combien. Combien. كم. Combien. Combien. Un tablier. 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 هي الوزرة هي الطابلية. Un tablier. Un fermier. Un fermier. هنا le fermier هو المزارع هو le cultivateur. Parler. Parler. Le chemin. Le chemin. chemin هو الطريق. Le chemin. Des escaliers. Des escaliers. كنجمعوها كتجي des escaliers. Des escaliers. Le sien. Le sien. Par exemple, 100 livres. 100 livres. يعني الكتاب ديالو. كنقولوا ديالو هو. ديالو. Le sien. Le sien. Le sien. Le sien هو ديالو. كتابه ديالو. Le sien هو ديالو. Un tambourin. 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 Tara. Douf. Tambourin. Le mien. Le mien. Par exemple, mon cartable. Mon cartable. المحفظة ديالي. Le mien. ديالي. Le mien. المحفظة ديالي. Le mien. Le mien. Mon père. Mon père. أبي. Le mien. Le mien. اللي هو الأب ديالي. Le mien. Son père. Son père. Son père est médecin. الأب ديالها طبيب. Le sien est médecin. هو médecin. Le sien est médecin. الأب ديالها médecin. Mon père est musicien. Mon père est musicien. Le mien est musicien. الأب ديالي musicien. Donc mon père بدلناها بلو mien. Son père بدلناها بلو sien. Une pieuvre. Une pieuvre. هو الأخطبوط. Une pieuvre. Le tien. Le tien. Le tien. Ton père, أبوك, est mécanicien. أبوك mécanique. Le tien est mécanicien. إذن هذيك ton père بدناها بلو tien. عندنا mon مع الصون مع الطون. mon كنبدلوها بلو mien. ton le tien. son le sien. إذا قلنا un panier. un panier. عندنا ي. إذا غادي ندوروا على ي. bien. bien. يا نسطروا على يا. combien. يا. tablier. ي. fermier.
ي parler ما عندناش ي chemin ما عندناش ي des escaliers ي les escaliers هما الدروج les escaliers le sien ي طومبوغان ما عندناش يا وما عندناش ي لو ميان يا بيوغ اذا ما عندناش يا وما عندناش يا لو تيان يا ان بانيي ان تابليي ان fermier des escaliers bien combien le sien, le mien, le tien. La cinquième question. Souligne les mots qui contiennent le groupe de lettres ي. souligne ضع خطا تحت الكلمات اللي كتتضمن المجموعة ديال الحروف اي او يو اللي هي ي. milieu. le milieu du terrain. وسط الميدان. le milieu. عندنا ي. joyeux كنلاحظوا ما عندناش ي عندنا y e u كتقرا ي ولكن ماشي اي او يو ان كايي joyeux يعني فرح سعيد joyeux فرحان ان كايي دفتر ان كايي اذا ما عندناش ي عندنا ي curieux il est curieux غاضب ساخط il est curieux ي لو ميان نو ما فيهاش ي بانيي ان بانيي سلة عندنا ي ما عندناش ي mieux أفضل mieux que cette lampe éclaire mieux مثلا هذا المصباح يضيء بشكل أفضل un jeu عندناش ي عندنا jeu لعبة une pieuvre إذن عندنا ي une pieuvre délicieux لذيذ délicieux milieu curieux mieux pieuvre délicieux. وبهذا ننهي تمارين صفحة 102 نلتقي في الصفحة 103 أغفى.